Well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, everyone. Morning, Morning. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah, good. All right, okay. Fancy meeting you again in this opportunity. We're going to discuss different things than the previous meeting. Today, we're going to discuss new things. It's about grammar. So let me share the screen. Oh yeah, so unfortunately, the LMS hasn't been fixed yet. So we are still waiting together. Hopefully next meeting it will be accessible. Right. Do you still remember what did we learn in previous meeting? What did we learn in previous meeting about grammar? Kita bahas apa pekan kemarin? Masih ingat? Bahas simple sentence sama Simple sentence sama compound sentence. Good. Okay, simple and compound sentence. Do you still remember what is simple and what is compound sentence? simple sentence itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Independent clause. Terus kalau compound sentence itu independent clause 2 kalimat. Terus conjunction sama fun boys. Conjunctions-nya berupa fun boys itu ya. Fun boys stand for apa? Apa? Fun boys itu apa? For and not but or yet so. Yeah. All right. Okay, boys, fun boys. All right, thank you. So previously you learned about simple sentence and compound sentence. Before going further to the activity in this meeting, you need to read some points below. You will learn first overview of subject-verb agreement. Oke, kita akan belajar tentang subject-verb agreement ya. Do you know the word agreement? Apa itu agreement? Persetujuan. Harus ada kesepakatan ya antara subject dan verb itu gitu. So the forms of subject-verb agreement, how to understand the strategies to solve subject-verb agreement problems. Okay, there will be also brainstorming activities, worksheet to do, and a discussion session. So this is the subject-verb agreement. So let's go on to the next slide. Okay. Hi everyone. After completing level 1, simple and compound sentences, let's do a detective job here. You have to find the mistakes of the 3 sentences below. Coba dibaca 3 kalimat di bawah ini. Adakah kesalahannya? Nomor 1, kita baca bersama. Ada yang mau baca nomor 1? Any one of you wants to read number 1? Jihan, please read number 1. Rumana and her brother steal motorcycle every day. Rumana and her brother steals. What is steals? Apa artinya steals? Mencuri. Mencuri. Motorcycle every day. Oh, that's bad ya. Contohnya gak bagus ya. Jangan ditiru. Ada kesalahan nggak di kalimat itu? Yang kita fokuskan adalah subject verb agreement. Di sini kita lihat subjeknya siapa? Rumana and brother. Betul. Berarti subjeknya ada berapa? 2. Kita lihat verbnya. Mana verb? Verbnya yang mana? Kata kerjanya steal. Betul. Nah, kalau ada 2 kata kerja, verbnya itu betul nggak pakai S? Betul nggak? Kenapa dia salah? Yang betul adalah
Nggak ada S-nya. Nggak ada S-nya. Yang betul nggak ada S-nya, betul. Karena ada 2 subjek. Ya. Karena ada 2 subjek. Jadi ini rumus dari simple present. Kalau simple present berarti verb-nya tergantung kita lihat subjeknya ada berapa. Kalau subjeknya 2 berarti tanpa S. Yang betul bagaimana jadi? Romana and her brother still tanpa S ya. S-nya hilang, motorcycle every day. Gitu. Alright. Number 2, anyone of you wants to read? Dia ayu mutmainnah. Dia ayu mutmainnah. Butterflies are beautiful animals. It's usually appear around flowers. Butterfly are beautiful animal. It usually appears around flowers. Ada yang kesalahan di mana? Ada yang salah nggak? Subjeknya yang mana? Yo. Butterfly. Butterfly, betul. Verb-nya yang mana? Flower. Flower. Apa itu? Flower masa kata kerja? Bunga, ballpoint, buku. Itu kata kerja atau kata benda? Kata benda. Kata benda. Benda. Berarti mana verb-nya? Muncul. Beautiful. Beautiful, I'm beautiful. Kata sifat apa kata kerja? Kata Beautiful itu kata sifat. Sifat. Usually. Appear on flowers. Appearance. Ayo masih bingung kan kata kerja yang mana? Appearance. Around. Sebentar, jangan ke situ around. dulu. Kita bahas kalimat pertama dulu. Di kalimat pertama ini loh. Kalimat pertama ini, butterfly are beautiful animal. Verb-nya yang mana? Animal. Animal, hewan, Oh iya. buku, sekolah. Betul, Neri. That's good. Are. Saya sudah pernah jelaskan belum? Sepertinya sudah ya. Iya, sudah. Gimana penjelasan saya? Penjelasan saya gimana, Mbak Neri? Belum. Sudah atau belum? Saya jelaskan dulu ya. Ada yang waktu dulu Action is MR itu. Iya, yang is Betul. and are. Betul. Saya ulangi ya penjelasannya ya. Sebentar, saya cari word. Saya tutup dulu yang ini. Sebelum terlalu jauh, nanti sudah terlalu jauh, ternyata teman-teman masih bingung. Ya. Jadi teman-teman, kalimat itu dalam bahasa Inggris kan polanya harus setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Lah predikat kalau dalam bahasa Inggris harus berupa verb. Ingat ya, ini kata ini Budi. Kalau dalam struktur bahasa Indonesia ini sudah jadi kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Inggris masih belum karena belum ada verb-nya. Verb-nya enggak ada ini. Oke, jadi dalam bahasa Inggris harus terdiri sentence. Sentence itu harus terdiri dari apa? Subjek plus predicate. Tapi predicate-nya harus dalam bentuk verb. Ya. Jadi contohnya, beri saya contoh subjek dan verb. Contohnya apa? Silakan kalimat apapun. Any sentence? Can anyone give me a sentence? Ayo, siapa? Dia berjalan ke kampus setiap hari. Misalkan, she walks to the campus. Setiap hari apa? Every day. Good. Kita identifikasi subjeknya yang mana, teman-teman? Hah? She. Ini apa? Subjek.
Oke. Subject. Predikatnya yang mana? Walk. Walks. Oke, betul. Nah, betul walks to the campus every day. Setidaknya ada kalimat subjek sama predikat itu sudah betul. Kalau ada tambahan justru lebih bagus. To ini disebut dengan preposition. Sudah belajar ini part of speech ya? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective. Sudah belajar itu? Sudah ya? To the campus. Ini nama tempat. Ini keterangan waktu, keterangan tempat To. itu ya. To itu namanya preposition. Oke. Setidaknya kalimat tuh ada itu, ada subject and verb. Ada juga kalimat, ini namanya kalau walks ini disebut dengan action verb. Beri saya contoh. Action verb itu sesuatu yang kamu lakukan, mengeluarkan energi. Beri saya contoh dalam bahasa Inggris. Apa? Walk. Apa lagi? Run. Ah? Run. Run. Oke. Read. Next. Jump. Jump. Betul. Terus? Yes. Apa lagi? Walk, run, read, jump, and then? Push. Push. Mendorong ya. Nah, dan lain-lain. Etc. Ada juga verbs namanya helping verb. Atau disebut dengan to be ya. Oke, contohnya apa? Is, are. Itu kalau present. Kalau past jadi apa? Jadi was, were. Ya. Oke. Oke. Sudah. Contohnya, ada yang bisa bikin contoh yang menggunakan kalimat yang menggunakan is, are atau was, were? Boleh, silakan. Contohnya? Yang menggunakan kalimat yang misalnya menggunakan is, are atau was, were. Dia pintar. What do you say in English? She is smart. She is smart. Kalau saya tanya, mana subjeknya? She Betul. Mana verbnya? smart. Is. Is. Betul. Is. Sudah paham ya dari sini ya? Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang subject verb agreement. Jadi kalau she itu verbnya apa? Kalau saya bilang she are, betul nggak? Salah. Salah, betul. Yang pakai pakai is itu kalau singular. Ya, kalau orang ketiga. Nah, kita kembali ke tadi, slide yang tadi. Nah, butterfly are beautiful animal. Mana yang salah? Are. Harusnya apa? Is. Good. Butterfly is beautiful animal. Kecuali kalau saya bilangnya butterflies plural banyak, itu baru pakai are. Ya. Kalau saya bilang student are beautiful, betul apa enggak? Student are beautiful, betul atau salah? Student are beautiful, betul atau salah? Salah. Salah. Yang betul? Harusnya is. Student is beautiful. Nah, itulah topik pembahasan hari ini. Jadi si subjek, verb itu mengikuti si subjek. Kalau subjeknya tunggal, berarti verbnya juga tunggal. Gitu ya. Oke. Nah, ini betul. Si pronounnya kata gantinya betul it. Karena satu butterfly-nya.
It usually appears. Betul nggak pakai S? Si butterfly atau dia biasanya muncul di sekitar bunga. It usually appears pakai S, betul apa enggak? Enggak. Betul apa enggak? Salah. Kenapa salah? Yang betul apa? Enggak pakai S. It usually appear begitu. Pakai S mungkin, Miss. Pakai S, yang betul S, pakai S. Ini Miss. sudah betul. It, he, she, it itu pakai is. Ya. Sebentar. Teman-teman masih bingung ya? Bingung aja atau bingung banget? Bingung, Miss. Bingung ya? Sebentar. Oke. Kembali ke slide yang tadi. Kita share screen. Ini sudah paham ya? Konsep yang ini sudah paham ya? Oke. Sekarang saya bikin kata ganti orang itu ada apa aja? Kata ganti pronoun itu ada apa aja? I, He, you, you, they, they, we, we, it, he, she, she, it. Oke. Ini yang pertama, saya bedakan ya. He, she, it. Kita bahas dulu pertama adalah action verb ya. Ini ya, contoh Anda tadi tentang action verb yang ini. Kalimatnya kita gunakan satu. Coba. Jadinya apa? Saya berjalan. What do you say? Saya berjalan. What do you say? I? Walk. Betul. You? I walk. Betul, sama. They? They walk. Betul. We walk. Oke. Sekarang ganti. He? He? Walk. Dia Tambah S. betul. Good. Siapa tadi? Kok tambahin? Ditambahin S. Mungkin karena kan he itu kan mengacu ke kata ganti, jadi ditambahin S. Ya, semuanya kata ganti. Kan I, you, they, we kan juga kata ganti kan. Yang membedakan adalah he, she, it itu kata ganti orang ketiga. Dia kan berarti orang ketiga. Orangnya nggak ada. Dia laki-laki, dia perempuan, he, she, it. It kan lebih ke benda. Kan kata ganti orang ketiga juga. Kata ganti ketiga. She walks. It Walks. seperti si butterfly tadi. It appears. Nah, kan verbnya appear. Karena ada it, jadi dia appears ditambahin s. Oke, sampai situ paham ya? Hold on, paham? Miss, kalau misalnya her, him itu tetap pakai S. Oh, kalau itu her itu kepunyaan. Ini punya siapa? Ini bukan punya siapa? Punya dia. Her. This is her pen. This is his pen. Oke. Gitu. Itu nggak ada kaitannya dengan ini. Kaitannya lagi ini dengan have. Saya punya 2 buku. What do you say? I have Two book. I have two Book. Books. books. Oke. You? Kalau you? Two. You have two. You have two books. Oke. Titik ya. They? They have two books. Oke. Sama? Kalau we? We have two. We have two books. Two books. Betul. Sekarang ke bawah. Ada bedanya nggak kalau pakai he, she, it?
Jadinya mungkin. he, betul. He has 2 books. Misalnya. Lalu she has She has He 2 has two books. books. it has It has 2 books. 2 books. Misalkan begitu ya. Nah, kalau he, she, it itu bedanya dia pakai has. Gitu ya. Sementara ini saya jelaskan ini dulu. Bentar. Oke. Sekarang sentence number 3. Anyone of you wants to read? Fahri, can you please help? Fahri Al-Fatih. Namanya Fahri Al-Fatih. Iya, Miss. Silakan. Nomor 3 ya, Miss. Ah. Mr. Lutfi get high score in grammar test. Ada kesalahan nggak? Gets. Salah atau benar? Salah. Yang betul apa? Get. Enggak. Ini konsepnya yang mana? Berarti Mr. Lutfi itu he, she, it, atau Ayu Dewi? Ayu Dewi. Ayu Dewi. He, betul. Berarti kalau he jadinya gimana? Warna laki. Get. Get apa Ada get? S-nya. Tetap. Ada S-nya. Berarti ini betul atau salah? Betul. Benar. Betul. Cucok, udah paham ya? Udah paham? Jadi meskipun ini saya ganti menjadi Mrs. Dia gets high score in grammar test. Betul atau salah? Misalkan Betul. betul. Karena konsepnya dia pakai she. Berarti ya. Let's go to the next slide. Okay. Problem you have solved above are just the beginning. To complete the mission of this unit, there are some issues you need to consider when dealing with agreement. Make sure the verb agree with the subject. Jadi lihat verb itu harus mengikuti si subjeknya. Misalkan subjeknya tadi konsepnya pakai he, she, is, berarti he, she, it, berarti si verbnya harus ditambahin s. Kalau itu simple present ya. Make sure the subject with accompaniment agree with the verb. Make sure the subject a positive agree with the verb. Langsung aja kita ke penjelasan ya, biar langsung paham. Oke. Ini masih teorinya, langsung ke contoh saja. Ya, subject verb agreement. Oke, saya besarkan. Oh, really? Tidak bisa dibesarkan. Oke, ini ya. Basic. Ini mind map-nya agreement. Berarti agreement itu antara subject dan verb. Bisa antara subject dan verb. Atau bisa juga antara noun dan pronoun. Subject dan verb seperti yang kita bahas barusan. Lalu noun, pronoun. Kita lihat subject dan verb yang perlu diperhatikan apa? Singular subject berarti singular verb. Kalau subjeknya singular, verbnya juga singular. Plural subject, plural verb. Tahu ya singular, plural? Apa itu singular? Satu orang. Kalau Satu ya, plural, jamak. plural berarti tunggal jamak. Kalau Anda belajar bahasa Indonesia ada tunggal, ada jamak. Misalkan
Satu ballpoint, what do you say? One full point. Kalau dua? Two ballpoints. Gitu ya. Itu subject verb. Yang subject verb yang tadi ya, he, she, it, they, are you, they, we itu. Lalu noun, pronoun, singular pronoun, plural pronoun. Basic subject verb agreement. Ini untuk present, he, she, it, I am, you, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kalau past berarti you, they, we plus were. I, she, he, it, was. Kalau perfect menjadi I, you, they, we plus have. I have 2 pens. Misalnya begitu. She, he, it plus has. Okay, all subject or pronoun plus had. And then ini types of subject. Subject juga ada yang with s plus es or without s or es. Singular subject seperti child, man, woman, tooth. Tapi pluralnya menjadi children, men, women, teeth. Itu ya. Satu anak, one child. Anak-anak menjadi children. Oke. Satu orang laki-laki, man, and then kalau banyak menjadi dirubah apanya? A-nya jadi E. Jadi A. Tuh, gitu ya. Nah, kalau yang ini namanya collective nouns. Collective nouns seperti kalau ini ya, misalkan kalau misalkan saya satu anak pintar, what do you say? One child is smart. Kalau anak-anak menjadi plural, jadi gimana? Children is apa pakai R? Children are smart. R, betul. Itu bedanya ya. Kalau ini singular, berarti nanti verb-nya juga singular. Kalau ini plural, verb-nya juga plural. Oke. Kaitannya dengan, kalau sekarang kita pakai action verb. Satu anak pergi ke sekolah. Bukan pergi, berjalan aja, berjalan karena sudah kita diskusikan tadi. Satu anak berjalan ke sekolah. What do you say? Children walk to Child apa children? Child. A child walks Go to school. School. Walk pakai S atau tidak? Tidak. Pakai. Iya, pakai ya. Kalau anak-anak berjalan ke sekolah. Children walks go to Pakai school. S enggak? Tidak. Karena apa? Anak-anak berarti kan they ya, plural. Anak-anak kan plural, berarti subjeknya jadi verbnya, action verbnya tanpa S berarti. Children walk to school. Berbeda kalau dia singular. A child walks to school. Gitu ya. Sama dengan bawahnya ini everyone, everybody, she, he, it. Lalu each, either itu singular subject. Jadi berbeda dengan plural. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Gak ada. Lalu selanjutnya ini adalah collective nouns. Seperti audience, class, committee, faculty, family. That agree with singular verbs. Oke. Misalkan nih, ada yang mau baca ini? Misalkan nih ya, make the verb agree with the subject. In this section, there will be a lot of prepositional phrase
accompaniment phrase, and a positive phrase. The function is to distract the divine subject. Pay attention to the example below. Contohnya ini ya, the door at the buildings is broken. Kelihatan? The door at the buildings is broken. Subjeknya yang mana? The door. Door. Lalu verbnya? Is Nah, broken. is ini Broken. merujuk ke mana? Yang rusak apanya sih? Pintu. Pintu, betul. Pintunya. Betul. Yang rusak kan pintunya, berarti is itu merujuk ke door. Jadi is itu adalah verb dari subject door. Jadi jangan terkecoh dengan ini, dengan prepositional phrase at the buildings. Walaupun di sini ada as, tapi ini kita sedang tidak berbicara tentang the buildings, tapi tentang door. Bisa dipahami? Sudah bingung? Oke. Bisa dilanjut? Alright. Lalu contoh yang kedua. The students at the school are smart. Subjeknya adalah the The student. students. Alright. Verb are are. Berarti jangan terkecoh dengan at the school. Jadi are itu bukan verb dari at the school, tapi are verb dari the students. Oh, gitu ya. Coba ini. Sebelum saya tutup dulu ya. Ayo yang mana jawabannya benar? Is. Wow, Yang Ronde Anis. Royal. Yang mana? Yang anu. Yang A. Kenapa? Soalnya subjeknya singular. Yang mana subjeknya? He. Thank you, Purina. Belum. Di fakultas hari ini katanya. Jangan mau ke situ tuh. Subjeknya apa tadi? Key ya? Ya. The key to the doors, bla 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 now. Put in my bag. Jadi yang betul adalah is. is, betul. Is. Sudah bisa berarti ya. Nomor 2. Mr. Muhajir, accompanied by his secretary and staff, blah blah blah, to decide the learning process in Indonesia. Yang mana jawabannya yang tepat? Yang D. Kalau nggak C, D. Miss. Bingung ya? Yang Ayo. B mungkin Miss. D. Ingat konsep Dem. tadi ya. Are you, they, we, he, she, it. Kalau Mr. Muhajir berarti yang mana ya? He. Jadi yang mana? Verbnya pakai yang mana? He. Make. Yang mana? D. Mr. Muhajir, bla bla bla. Kan dia butuh verb. Dia nggak butuh kata ganti lagi loh. Mr. Muhajir. Yang mana? Yang C. Yang C. C ya. Betul. Jadi langsung verb di sini. Mr. Muhajir, di sini jangan terkecoh ini. Ini cuman keterangan tambahan aja, accompanied by his secretary and staff. Padahal kan fokus kalimatnya kan ada di Pak Muhajir ini. Ya enggak? Ya, Miss. Jadi jangan terkecoh dengan ini. Mr. Muhajir, oh kalau tadi Pak Muhajir berarti dia he. Berarti kalau he ditambahin S. Jadi dia nggak butuh he lagi. Tadi si Mbak Habibah ya bingung. Kalau nggak C, D, Miss. Kita nggak butuh he lagi karena tidak menggantikan apa-apa. Kan kita yang kita butuh adalah verb. Gitu ya. Alright. Yang ketiga. Ayo. Ada berapa subjek?
Dua. Dua itu berarti gimana? Verb-nya harus apa? Harusnya gimana? Kalau subjeknya dua, verb-nya harusnya 2 juga. dua juga. Berarti kalau dua itu kan plural. Plural berarti Yang T. D. they. Berarti yang mana? Kalau plural kan subjeknya bukan subjeknya plural, berarti verb-nya singular. Kalau di action verb. Berarti yang mana? Pakai S atau enggak? Enggak. Enggak, berarti yang mana? A. Betul. Apri and Rika kan sama dengan they kan? Mereka kan? Apri and Rika, the famous basketball players, rarely miss their shots. Ya, yang betul. Oke. Oh, Miss, berarti yang Ayu Dewi itu ya singular single gitu loh, Miss. Apa gimana maksudnya? Enggak juga. I kan singular. Ya kan? I kan satu. Ya. Singular. I Ya. am. I walk. Gitu. Lalu they, kalau I, you itu tergantung ya. You kalau dalam bahasa Inggris tuh bisa kamu, bisa kalian. Ya. Bisa kamu, bisa kalian, you. Kalau kamu kan satu, kalau kalian kan banyak. Gitu. Jadi kalau you, dia tetap, misalkan action verb, I walk, you walk, they walk, lalu apa lagi? We walk. Sama kaitannya dengan ini, Apri and Rika berarti kan they. They miss gitu. Ya. Perlu banyak latihan biar biar terasah. Okay. Make the verb subject order. In this section, the noun is placed after the verb. Usually, the sentence will start with there, here, or different sentence or clause. Pay attention to the example below. There are the results of the meeting. Verbnya yang mana? Verbnya adalah are, subjeknya result. Ada kalimat yang ternyata verbnya dulu baru subjek. There are the results of the meeting. Result itu subjek, jadi subjek itu tidak melulu orang. Bisa juga noun. Seperti kalimat Jakarta is the capital city of Indonesia. Subjeknya mana? Jakarta. Verbnya? Is. Tuh. Sama seperti ini, there are the results of the meeting. Subjeknya results, verbnya are, karena mengikuti subjek. Subjeknya plural, jadi pakai are. Here is the result of the meeting. Subjeknya result, verbnya is. Oke. Coba yang ini. She thinks that blah 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 in the corner of the street. Yang paling benar yang mana dari pilihan di atas? D. Betul. Paham ya? Yang paling betul dari opsi A, B, C, D adalah D. Karena satu ya, there was a hospital. Subjeknya yang mana? C. She thinks that bla 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 in the corner of the street. Jawabannya D. Subjeknya yang mana? There was a hospital. Subjeknya yang? Hospital. Hospital. Verbnya? Was. Betul, was. Was tadi apa? Past tense dari? Is. Ya. Make an indefinite subject agree with the verb.
Ini materinya banyak sekali. Semoga teman-teman tidak puyeng. Oke. Kalimat ini misalkan everyone who lives in Malang and Batu use face shield today. Salah, yang betul adalah everyone who lives. Ingat ya, kenapa ini paham ya? Kenapa pakai S? Karena everyone. Everyone satu ya. Everyone who lives in Malang and Batu uses. Jadi di sini ada verbnya 2. Lives itu verb, uses juga verb. Jadi di sini pakai S, di sini juga harus pakai S. Gitu ya. Paham? Setiap orang berjalan ke kampus. What do you say? Setiap orang berjalan ke kampus. One go to the campus. Berjalan. Walk to the campus. Pakai S atau enggak? Enggak, cuma satu orang. Iya. Oh. Pakai enggak? Pakai ya. Setiap mahasiswa berjalan ke kampus. Coba. Every mahasiswa apa? Student berjalan. Walks. Pakai S. Every student walks to the campus. To the campus. Oke, gitu ya. Tadi ingat yang ini, yang mana tadi? Collective noun. Collective noun itu seperti ini. Audience, bukan yang ini ya. Every. Nah, yang ini singular subject ya. Singular subject sama seperti he, she, it itu juga singular. Dia pakai S. Ya. Oke. Indefinite case, misalkan ini, example 5, make an indefinite subject agree with the verb. Anyone who wishes to celebrate the birthday party, blah, 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 to the government due to the pandemic situations today. Yang mana? Informs. Betul, udah bisa ya? Miss Karena mau tanya anyone. tadi ya. Nah. Tadi yang people kan itu plural. Kalau itu apa? Kalau bukan people apa, Miss? Kalau yang singular apa? Person. Oh. Ya, one person, people. Ada lagi? Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Ini kolektif noun tadi. Staff itu plural. Staff kolektif noun, jadi dia butuh singular. The staff was doing an online meeting using Zoom. Oke. Ronde Royal. Silakan example 6. Yang mana jawabannya kira-kira? Many people in East Java by coronavirus. A, B, C atau D? A. Udah bisa ya? Udah jago ya? Yang R. Kenapa pilih A? Soalnya many people. Banyak orang. Iya, many. Betul. Ini adalah fractions or portions. Misalkan 1/3 of the bananas are mine. Half of the apple is eaten by Amir.
Lihat 1/3 of the bananas. Lihat ininya noun-nya apa? Kalau dia plural berarti verb-nya juga plural. Kalau subjeknya atau noun di sini konteksnya adalah singular, berarti verb-nya juga singular. Walaupun di sini ada quantifier-nya ya. 1/3 itu berapa sih? 1/3. Sepertiga. Half berarti? Setengah. Oke, coba. Example 7. All of the expensive cars, blah, 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 by my father. Yang? Miss. Dah. Selanjutnya, noun and pronoun agreement. Ini noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti orang. Jadi harus agree juga. Misalkan Mr. President is optimistic to finish the pandemic, but he needs the support from the people. Nggak boleh but he, karena di sini ada Mr. President. Ya. Kalau misalkan di sini Mrs. Siapa begitu, di sini berarti pronounnya disesuaikan, gitu ya. Coba example 8. D. Yang mana? Yang B. A, B, C, D. B. Apa? A. Yang B ya. Oke. Ini sama konteksnya. Coba a manager and employee believe that. Ada berapa subjek di situ? 2. Apa dan apa? A manager Manager and Oke. Berarti yang mana? D. They ya. Yang lain itu salah. It's, us, our itu salah ya. Yang cocok adalah D. Well, that's the end of the explanations. Any questions? Cukup ya? Alright. So if there is no questions, I would like to end the sessions now. No question really? Cukup mungkin ya? Kayaknya pada pusing. Oke, kita sudah coba kerjakan bersama. Semoga bisa paham. Alright, thank you very much for your active participation. See you around everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.